des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je prie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir. Si le mois de novembre est traditionnellement considéré comme le mois des défunts, le carême est aussi un temps propice pour se souvenir des personnes qui nous ont quittés. Chers frères et sœurs, ce soir je vous propose comme thème le carême que nous avons commencé depuis le mercredi des cendres. Et durant tout ce carême, toute cette période, notre émission aura pour thème des sujets liés au carême. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et à la réalisation, notre frère Ghislain Egouya. Et je souhaite à tous les auditeurs d'excellentes conditions d'écoute sur Radio Maria. Baya ya luzolo bobia ibetke na kuzonzi la thème ya carême puisque bet me banda carême depuis mercredi des cendres betke zonzi la diambu ya carême wapi lien quel est entre carême na bilunzi ya purgatoire. Et la parole de Dieu que je vous propose se trouve dans le livre de Joël au chapitre 2, le 12e verset. Joël 2, verset 12. Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Mutindu betke yimbaka yawu, nantangu ya carême, beno pasula bantima ya beno. Ni binkuti ve beno fwana kupasula kasi beno pasula bantima ya beno. Wap mutindu betlenda kupasula bantima ya beto. Nina nsobolo ya luzingu ya beto. Kubika masumu nantangu ya carême. Kudiata kintwa dina Christ. Yina kena kusala chemin de croix ya yandi. Samuna kulakisa beto luzolo ya yandi na melutila na bantu. En vertu de la communion des saints, de cette mystérieuse solidarité qui relie tous les membres de l'Église au-delà même des frontières de la mort, nous pouvons abréger la période de purification des âmes de nos proches en purgatoire. Et les âmes du purgatoire ont besoin de notre aide, comme le souligne le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi. Je cite, « Nul ne vit seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie, en ce que je pense, dis, fais, réalise et vice-versa. Et ce qui est vrai dans nos vies terrestres se réalise aussi dans la mort. » Benoît XVI, le 30 novembre 2007. Bayaya. Naïna bake zonzilaka lubundu nu ya basantu, la communion des saints. Nikintua di na kena kulie beto mutekete moyo. Na bampangi ya beto na kena kufuta masumu na purgatoire. Na bayina mekununga mekota na paradis. Nikintua di na bake bokilaka lubundu nu ya basantu. Et samu
na diambu ya lubundunu ya basantu beto nyonso beto muketete moyo na bayina kuendaka na bayina mekununga beto ke liye na luzolo nzambi salaka communion des saints pour que beto vanda kintuadi beto nyonso na bayina ketete moyo na bayina mekwenda ni kuna Benoît XVI na kuzonza ti bampangi ya beto yina ketete na nzila ya paradis bake na kufuta masumu na purgatoire bake na nsatu ya misambu ya beto e beto ke na lenda ya kukufika ntangu ya bawu na kati ya boloko yina na misambu yina beto ke sala samu na bawu. Benoît XVI ke na kuzonza ata muntu ke zinga yandi musi ata muntu ke vuka yandi musi ntangu nyonso luzingu ya bampangi ke na kota na luzingu ya munu na nyonso ina muke banza muke zonza muke sala e muchindu mosi mpe yina ke na kusalama awa na ntoto ni yina mpe ke na kusalama na manima ya lufwa kintuadi yina fana kuvanda. Nul n'est sauvé seul, nul ne vit seul. Nous réalisons bien que personne ne peut vivre sans les autres. Même si na égoïsme ya betu ketala muke venansati ya bampangi. Mais nous nous rendons compte qu'à un certain moment nous avons toujours besoin des autres. Même si nous sommes riches, nous avons toujours besoin des autres. Et nul n'est sauvé seul. Kanampangi ke na kilengi ngempe fwana vanda na kilengi. Kanampangi ke na mpasi ngefwana kuvanda kintuadi na yanzi. Kanampangi ke na mpasi ngelenda kuvanda na kilengi veka na luzolo ikele. Hina ni lien ke na katikati ya beto mutuke na kuzinga tete awa na ntoto. Meni luzolo yina mpepe tufana kulakisa na bampangi ya beto yina mekwenda samti bake na kuvingila misambu ya beto. Ainsi, nous sommes constamment appelés à ne pas oublier les âmes des défunts. Betke zimbana kaba untangu nyonso kaka nina ngonda ya Novembre beto mingi ba katolike ke salaka ngolo na kulombi la bawu ba messe. Mais betke na kuzimbana ti carême kentangu ya musambo. C'est un temps fort de prière que nous devons mettre à profit en faveur des âmes du purgatoire. Puisque yake ya ntangu ya musambu, ya kuviluka. Eni ba condition ina nzambi ke na kuvingila samu na kusoulager bilonzi ya purgatoire. Na ina nzambi ke na kulomba na bete na kuviluka. Na bete sala ngolo na ntangu ya karem. Ni ina nzambi ke lomba ka beto ntangu nyonso, bilumbu nyonso. Eni ba condition ina nzambi ke zolaka samu na musambu ya bilunzi ya purgatoire. Voilà pourquoi l'Église nous dit que le carême est un temps propice pour la prière en faveur des âmes du purgatoire. Mama, zibula mutima kukwe mfumo. Zibula mutima, Yesu kafanda mungeye, mungeye wafanda muyanzi. Tangu ifweni mwana, zibula mutima kukwe mfumo. Zibula mutima, Yesu kafanda mungeye, mungeye wafanda muyanzi. Changez vos cœurs.
Chers frères et sœurs, après ce coussin musical, nous revenons à notre émission Nos amis du purgatoire et ce soir, nous parlons du carême que nous avons commencé depuis le mercredi des cendres. Qu'est-ce que le carême? C'est un temps de conversion de 40 jours en préparation aux fêtes pascales. Carême ni iki yakele ntangu ya bilumbu makumi iya yina betke se préparer na mkemboso ya Pâques. Yake ntangu yina nzambi ke na kulomba na beto na kuviluka na kuchanger batima ya beto na kuchanger luzingu ya beto njiatulu ya beto. Na ntangu ya carême beteke méditer mpasi na mfumu Yesu talaka sam na kuvukisa beto. E beto fwa na kuparticiper na mpasi yina. Kana bete me lutisa carême ya mbote kilingi kivanda ya kulutila na ntangu ya Pâques. E bambuma ya bazefort in bet mesala na ntangu ya carême ya fwa na kutalana na katikati ya beto. Bayaya, est-ce que na yina betke vandaka na ntangu ya carême luzingu ya beto ke changer ki? Est-ce que yake kutalanaka na kati ya église ya beto na kati ya ba paroisse ya beto na kati ya ba groupement ya beto ti beto kele na ntangu ya carême? Samuti banzonzolo ya yimbi, bantalulu ya yimbi, bamambu ya yimbi na betke salaka. Est-ce que na ntangu ya carême betke bikaka yao? Kana changement ya comportement ya luzingu kele ve na kati ya ba mabundu ya beto na kati ya ba famille ya beto ya zola kuzonza ti carême betke na kulutisa ya zulu betke na kukota en profondeur ve yake ntangu ina betu fana ku méditer e na kati ya méditation ina betu fana kusala ngolo na kubika bifu ya yimbi pake na kuzonza na beto. C'est un temps de conversion intérieure betu fana kukota na kati ya bantima ya beto kuzonza ina ya mpamba betu fana kubika yao na yai betu me banda carême. Betke vanda même na kati ya mabundu betke kwen gidik ba groupe in betke tongo bampangi na luvunu kaka na kati. Donc la médisance et la calomnie nyonso yin na kati ya mabundu ya beto et même na ntangu ya carême. Kuswa na mpe na ntangu ya carême yin wap carême betke na kulutisa. Cette période rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert au début de son ministère. Puisque yake rappelé beto ba 40 jours in mfumu Yesu lutisaka na désert avant banda ki salu ya yandi yazo la zonza ti beto mpe beto fana kukota na bantima ya beto pendant ces 40 jours pour que beto vanda na kilengi na kilumbu ya Pâques. Beto fana kusala ngolo temps de conversion intérieure ntangu ya kukota na bantima diambu yina ke na mfunu ve bika kwandi kuzonza yau bika kwandi kusala yau. Concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Ba futilité ya luzingu ya ntangu nyonso de la vie quotidienne beto bika tete yau beto kota na bantima ya beto pour une véritable conversion intérieure. Et naïna bet me kubanda carême, l'église qui n'a qu'à rappeler beto ce qu'on appelle les 3 piliers du carême: la prière, le jeûne et l'aumône. Niina beto fwana kusimba na kulutisa carême ya mbote. Musambu fwana kulutila yina betke salaka d'habitude. Jeune fwana kulutila yina betke salaka d'habitude. Kukabula fwana kulutila yina betke salaka d'habitude. Eni yina betke zaba kukabula samu na bilunzi ya purgatoire. Les 3 piliers du carême: la prière, le jeûne et l'aumône. Nous allons nous baser sur ces 3 piliers.
pour notre conversion intérieure, notre propre conversion intérieure, mais nous pouvons aussi offrir tous ces sacrifices pour les âmes du purgatoire. Comment aider les âmes du purgatoire pendant le carême? C'est en offrant nos sacrifices de carême. Yiki mukena kuchanger na lusingu ya munu. Ni mambo ya yimbi mufana kubika. Yina ni bas efforts l'église kena kulomba na munu. Et bas efforts yin mukena kusala ya sam na munu mosi. Mais aussi sam na bilonzi ya purgatoire. Sam tina kulombi la. Pampangi ya beto ina kena boloko ya purgatoire. Nge mosi fana kutala tete ntima ya nge. Nge fana kukota na ntima ya nge. Est-ce que nge ki ya kulunga sam na ku intercéder en faveur des âmes du purgatoire. Nge mosi fana kuviluka tete avant nge sosa na kubasisa bayi na kele na kati ya boloko. Et l'Église a toujours dit que l'on peut aider les défunts par la prière, l'offrande des sacrifices, par la Sainte Messe, l'aumône. Le carême est l'occasion de se rappeler de la dépendance radicale à Dieu. Si nous avons besoin de sa grâce, les autres, y compris les défunts, en ont aussi besoin. Betlenda kusadisa bilunzi ya purgatoire, na musambu, na ba jeune, ba sacrifice ni betke kusala, sam na kuviluka. Quand on dit sacrifice, il y a là-dedans la notion de souffrance, d'effort. Et betu fana kukabula, en offrande, ba sacrifice ni betke sala nantangu ya carême, sam na bilunzi ya purgatoire. Na ba messe, na kulombi la ba messe, na ku participer na ba messe, na ku communier na messe, sam na bilonzi ya purgatoire, na ku sala aumône, sam na bilonzi ya purgatoire. Ya kele occasion, yina betke ku bambuka moyo ti, betkele na maboko ya nzambi, son nzambi betlenda ku sala ataki mamosive. E kana betke na nsatu ya bweso ya nzambi, bampangi ya beto, mutindu mosi, na bilunzi ya purgatoire, ba umpeke na nsatu ya bweso yina. Ni ya wina, l'Église nous rappelle que le carême est un temps qu'on peut offrir pour les âmes du purgatoire. Mingi ke zabaka ya uve. Na beto mutre na dévotion ya bazam du purgatoire, nous avons deux moments principaux. Yina, beto fana kusala ngolo na kubasisa bilunzi mingi na boloko ya purgatoire. Le mois de novembre est le temps de carême. Et cela n'est pas valable que pour les dévots des âmes du purgatoire, mais cela est valable pour tout catholique. Mambu ya bilunzi ya purgatoire yake na kutala beto nyonso, parce qu'il n'y a pas que les dévots des âmes du purgatoire qui ont des parents dans la prison du purgatoire. Beto nyonso ke na bantu yina mekufwa ke na kutala mpasi na purgatoire e bake na kuvingila ni misambu ya beto. Beto lo nyonso lende kote ve na dibundu ya suffrage à Notre-Dame de Molijan. Mais en tant que catholiques, nous avons le devoir de prier pour nos défunts parce que chacun de nous a des défunts en purgatoire. C'est un moment de conversion, un moment où on pose des actes pour marquer et accompagner notre désir de conversion. Kana muke na kuzonza ti muke na kubanda carême, me kota na carême. Mais si muke na kusala bas effort ve yina ke lakisati muke na zola kuviluka ya kele carême ya mpamba. Et beto mingi mpeke lutisaka carême ya mpamba. Les 40 jours là ya ke luta beto mutindu maza. Et à la fin, nous sommes dans la joie de célébrer la fête de Pâques, mais nous n'avons rien gagné pendant le carême. Nous n'avons rien gagné parce que nous n'avons pas fait d'efforts. Ngolo bayaya. Ce n'est pas facile. Mais Nzambi ke pisaka beto ngolo à travers son Esprit Saint. Bayaya betke lomba diaka mwanzimbu avant de continuer émission. Yesu kapanda kumeye
Payaya betkena kulanda émission ya beto nos amis du purgatoire ina betkena kuzonzela diambo ya carême. L'Église nous rappelle que le carême est un temps qu'on peut offrir pour les âmes du purgatoire. Ne l'oublions pas. C'est un moment de conversion, un moment où on pose des actes pour marquer et accompagner notre désir de conversion. Et tous ces sacrifices, on peut les offrir pour les autres, car le but du carême est avant tout d'ouvrir son cœur aux autres et non de rechercher uniquement sa propre sainteté. Tout ce que l'on vit, on peut l'offrir, y compris le jeûne, la prière et l'aumône. L'église que nakuzonza na beto tina ntangu ya carême, beto fwana kuvanda na ndia tului na kelakisa ti betke na nsatu ya kuviluka. E nyonso ina ke talisa beto mpasi na ntangu ya carême. Beti lenda kupesa yao di kabu na nzambi samu na bampangi. Samti but ya carême yake vekaka beto mosi kuviluka, me yake le samu ti beto fwana kufungula batima ya beto na bampangi. E nyonso ina betke na kubuabana beti lenda kukabula yao na nzambi samu na bampangi. Na ntangu betke zonza bampangi yake vekaka bampangi nike moyo mena bampangi ya beto ina mekufwa. Musambu ya beto bet kabula yao na nzambi sam na bampangi. Jeûne in betke sala sam na bampangi, aumône in betke sala sam na bampangi. Bankwa musu bampasi in betke buaba na ntangu ya carême. Bet kunjima yao na ntima ya luzolo e bet kukabula yao sam na bilunzi ya purgatoire. Nzambi ke zolaka mingi musambu ina bake salaka sam na bampangi. Kaka sam na ngemo sivenge fwana kusambila. Mais à partir du moment où on a kusambila sam na bampangi, on finit par s'oublier soi-même. Ngeke lomba sam na bampangi. E ngeme kuzima na tingempeke na bansatu ina nge fwana kupesa na nzambi. Mina kati ya musambi ngeke na kusali sam na bampangi, nzambi ke zimba na ngeve. Sam tingeme lakisa luzolo. Ngeke na kupense tete na bampangi avant que penser na ngemosi. Bet meza batimi sambu ya beto ke vandaka plus concentré na beto mosi. Nzambi pesi munu yai. Et souvent aussi babimi bet ke lomba demander ke yake kaka babima ya inza yai. Beto lomba grâce ya conversion pour que luzingu ya beto ku changer. Et kana luzingu ya beto me ku changer, bampangi peke tala kilengi na yao. Kanangeme kuviluka bampangi mpeke kuzwa bénéfice ya conversion ya ngeina, puisque ngeke bika mambo ya yimbi ngeke sala mbote eba mpeke zaba ku profiter na yao. Bayaya na ntangu ya betke kota na témoignage ya beto. C'est un témoignage de Saint François de Sales qui écrit: Nous oublions trop nos chers défunts. On fait volontiers des œuvres de miséricorde sans penser à leur délivrance. N'est-ce pas là visiter les prisonniers, les délivrer, alléger le poids de leurs chaînes? N'est-ce pas là exercer l'hospitalité que d'introduire ces enfants de Dieu dans la maison de leur Père céleste? Donne des habits à celui qui n'en a pas. Mais tu fais mieux encore en revêtant de la splendeur immortelle ses membres souffrant du corps du Christ. L'Église nous donne 40 jours pour exercer la prière, le jeûne et l'aumône. Saint François de Sales na témoignage yake na kuzonza na betoti betke zimbanaka mingi bilunzi ya bampangi ya beto yena mekufwa. Bet mezaba yena bake bokilaka les œuvres de miséricorde
corporelle ou spirituelle. Bet que ça dit là kaya ou parfois sans nous en rendre compte. Bet lenda ku sala bas œuvre yina sam na bampangi ya beto. Ku pesa ba conseil, ku lakisa catéchisme, ku détourner mpangi na nzila ya imbi na na kulanda. Ça sont les œuvres de miséricorde spirituelle. Ku pesa mpangi kima ya kudia, kima ya kulwata, maza ya kunwa. Soulager mpangi na kena kubela les œuvres de miséricorde corporelle. Betfana kupesa maboko na bampangi. Et nina bas œuvre yina de miséricorde yina betke sala ni kuna mpe betke zaba kusadisa bampangi na kena boloko ya purgatoire. Na bas œuvre de miséricorde on parle des prisonniers, ba malades ku visiter bao. Mais Bilunzi en purgatoire on peut que considérer comme des malades. Ils ont besoin de soins. Et bah soins yaba ni misambu ina betke pesa sam na bao. Ba prisonnier Bilunzi en purgatoire bake na boloko. Bake ba prisonnier. Et wap mutindu betlenda ku visiter bao ni na musambu. Wap mutindu betke na tina bao kima ya kudia ya kunwa ya kuluata ya kusesoigner ni na misambu. Na jeune, na aumône. Bet fana ku kabula sam na bilunzi ya purgatoire. Bet mzaba ti muntu ke na munimi. Bet ke zolave ku kabula. Nous voulons tout garder pour nous-mêmes. Ce n'est pas facile de partager. Mais ikena bayine ke na di kabuina ya ku kabula. En tout cas ya bake na yao na menga. Mais kempe na bayine ke ve na yao ata fioti. Même na musambu munimi. Nakati ya musambi yani kaki yani mosi nzambi pesi munu jamais on ne pense aux autres. Mais nantangu ya carême beto longo kana ku se tourner na bapangi. Bet bika tete ba mambu ya beto nzambe mezaba yao. Mais intercédons pour les autres et plus précisément les âmes du purgatoire. Saint François de Sales na kuzonza ku visiter ba prisonnier, ku délivrer bao, ku katula ba chaîne inke na ku kanga bao, ni ku sala purgatoire, ku sala carême ya mbote. Et ku pesa nyonso di kabu na nzambi. Ba prière, ba jeûne, ba aumône betke sala. Bet fana ku vanda na intention ya ku pesa yao na nzambi sam na bilunzi ya purgatoire. Yake mbote na kupesa binkuti na mpangi na kena yauve. Kasi yake mbote mpe na kumpesa binkuti yina ya kimpeve yina ke kotisa bampangi ya purgatoire na paradis. Et l'église que na kupesa beto 40 jours puisque le carême dure 40 jours. L'église que na kupesa beto 40 jours. Sam na kusambila, sam na kujeûner, sam na kukabula, sam na bampangi. Bampangi ya beto yina kena boloko ya purgatoire. Bayaya, na enseignement ya ibet me kubakula. Na bayina zaba kaveya, sam ti bayekak zaba. Tintangu ya carême kembote, sam na musambu ya bilunzi ya purgatoire. Nyonso yina l'église kena kulomba na beto na carême yai. La prière, le jeûne et l'aumône, nous pouvons les appliquer aux âmes du purgatoire. Betlenda ku offrir yao di kabu samu na bilunzi ya purgatoire. Beto kuzima na bauve. Ya inintangu ina betke kotaka na musambu. Ina betke kuzwaka ngolo ya kubika masumu. Mutindu mos nantangu ya novembre yina betke vandaka na 31 sam na bilunzi ya purgatoire. Me beto lutisa carême ya mpamba ve. Beto pense na bayina vandaka na makanda ya beto. Bayina betke zimbanaka na ba messe. Bayina betke zwaka vembongo sam na kulombila ba messe. Beto profite na carême yai. Beto sala musambu ya kulutila. Beto jeûner na bayina kelenda ku jeûner. Parce que si quelqu'un a moussou ya ku jeûner, il ne sert à rien de forcer. Dieu ne demande pas qu'on se sacrifie par le jeûne alors qu'on n'a pas le droit de jeûner. Les malades, les personnes du 3e âge, Baba Nyafieti,
Yina kelenda avec ku jeûner yan me remplacer jeûne na kima ya kaka mais kima yina fwana kutalisa yandi mpasi mutindu manque ya nourriture kana ntangu ngeme ku javenge kana ku jeûner betke talaka pasi singe ke vena muku soya ku jeûner parce que belaka tension estomac diabète so sakima ya kaka mais yina ke kutenge ku so fe kim na ke kutenge ve à ce moment-là ce ne sera pas un jeûne. Jeûne qui est toujours synonyme de privation, mais pas seulement privation de nourriture. Il y a autre chose, beaucoup de choses dont on peut se priver pendant le jeûne. Nikuna baya ya émission ya beto ya bubi ya imemanisa. Yina bet me kuzonzi la diambu ya carême, samuna bilunzi ya purgatoire. Vanda kanabeno Nathalie Bouelassa na manima ya talatala mekuvanda ya Gislin. Matondo na beno nyonso mekulanda munu. Rendez-vous à vendredi prochain pour un autre thème sur le carême. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos amis du purgatoire. Présenté par Nathalie Bouelassa.